محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع من ثنيات الوداع وجب شكر علينا فدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع طلع بدر علينا في ثنيات وداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para ustadz dan juga ustadzah yang selalu kita ta'zimi, wabil khusus kepada beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Kiai Haji Agus Anang Musin, dan juga kepada beliau yang mulia Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, yang kita nantikan nanti dawuh-dawuh mau itu hasanah dari beliau yang juga kita takdimi dan kita muliakan. Juga kepada seluruh santri putra maupun santri putri yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan nikmat yang tiada terhingga sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh hadirin wal hadirat, khususnya para santri putra maupun putri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mendengarkan dawuh-dawuh dari guru kita yang mulia, dari pengasuh Pondok Pesantren dan juga dari beliau Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Akhinal Kiram Anas Alvin. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا
والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul azim. Demikian tadi telah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah disampaikan membawa tambahan keberkahan pada perkumpulan malam hari ini. Selanjutnya marilah kita dengarkan dawuh-dawuh dari guru kita, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatahiyah, kepada beliau yang mulia Kiai Haji Agus Anang Musin. Kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratal muhtaramin, ma'asyiral habaib, khususipun guru kita sedaya panjenenganipun Al Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, insyaallah ingkang alhamdulillah yang hadir di tengah-tengah kita. Mugi-mugi kehadiran beliau estu-estu ndadosaken tambahi berkah kagem kita sedaya nggih. Amin ya rabbal. Para kiai, para asatidz, Bapak Ibu guru, Bapak guru, Ustadz, pengajar Pondok Al-Fatahiyah, pengurus, dan para santri, putra-putri, alhamdulillah wonten kesempatan menika kita bersyukur kepada Allah dipun rawuhi salah satu ulama saking Hadramaut. Beliau termasuk murid pertama generasi awal saking Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Mugi-mugi estu kerawan beliau di tengah-tengah kita nambahi keberkahan kagem kita sedaya nggih. Muga-muga bincing kula panjenengan para santri khususipun estu-estu saged dikumpulke wonten akhirat bersama golonganipun tiang-tiang ingkang dipun tresnani Allah. Allahumma alhamdulillah. Mangke perlu diketahui kagem sedaya bahwa alhamdulillah setiap wonten rihlah saking murid-murid Sayyidil Habib Umar, alhamdulillah Pondok Al-Fatahiyah niki termasuk ingkang sering nggih, sering dipun rawuhi dan niku insyaallah akan menjadikan tambahi berkah kita sedaya nggih. Lan kagem nyingkat wekdal beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mila mangke kita mirengaken sesarengan dawuh-dawuh beliau, nasihat beliau kagem kita. Lan kula suwun para santri nggih, isgha para santri putra-putri mboten pareng rame nggih. Muga-muga niki dadi asbabul futuh kagem kita sedaya. Mbok bilih mekaten sekedhik ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun
Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, khususnya seluruh jamaah santri putra maupun putri Pondok Pesantren Al-Fatahiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan bersama dengan penuh seksama dawuh-dawuh yang akan disampaikan oleh beliau Al-Alim Al-Alamah Habib Muhammad bin Hasan Al-Jufri, pengasuh Pondok Al-Khairat. Kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir, al-aliyyil qadir, alladhi qaddara lana هذا الاجتماع من غير سابقة تدبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الاجتماع انتفاع، وأن يجعل بعد هذا الانتفاع ارتفاع، وأن يسلكنا به مسالك أهل الصفاء وأهل المحبة وأهل الوداد مع سيد الأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. Yang pertama-tama beliau memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di malam hari ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan perkumpulan yang kita lakukan di malam hari ini sebuah kemanfaatan yang bisa kita petik, sehingga dari kemanfaatan ini bisa menimbulkan kepada kita untuk naik kepada derajat yang lebih tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukraniyati fi awwal hadithi ila kiyayina Al-Hajj Muhsin hafizahullah وإلى الأساتذة الأجلاء في هذا المعهد الفتاحية، وإليكم يا طلابنا يا أولادنا ويا بناتنا، ونسأل الله تعالى ألا يجعل جلوسكم في هذا المعهد إلا نفعا وانتفاعا وسلوكا وترقية في مراقي العبودية لله تعالى. Dan pertama-tama saya sampaikan beliau menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya wabil khusus kepada pimpinan pondok Kiai Haji Anang Muhsin, dan juga segenap Dewan Asatidz dan Asatidzah, dan juga seluruh para santriwan maupun santriwati, dan semoga saja Allah menjadikan kepada kalian khususnya kita semuanya kemanfaatan apa yang bisa kita petik wabil khusus di majelis malam hari ini. إذا سألت أحد منكم وقلت له عندما تقرأ القرآن هل تعي وتفهم ما تقرأ أو أنك تقرأ القرآن تعبدا لا تذكرا وتذكيرا؟ Ketika kalau seandainya beliau bertanya kepada antum sekalian atau kepada kalian semuanya, ketika antum membaca Quran, apakah kalian itu membacanya itu paham benar atau cuma membaca itu hanya sekedar ibadah kepada Allah saja tapi tanpa pemahaman? Ana sa'altukum as-su'al li'annani a'lamu annahu la yujadu talib ilm fi hadha al-ma'had aw fi ghayrihi min al-ma'ahid yamurru alayhi yawmun wa laylah وليس له ورد من تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى. Beliau bertanya seperti ini karena beliau yakin ada beberapa santri yang mana satu hari tidak ada wirid untuk membaca atau mentadabburi Al-Quran. لا أقل أن يكون طالب العلم يجمع بين العلم وبين العمل وبين تحقيق
المسائل العلمية وبين التعبد لما تعلمه ولما عرفه من شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Minimal bagi setiap santri yang mencari ilmu, minimalnya setiap hari itu dia harus mengumpulkan atau menjadikan antara ilmu, antara amal, antara tahqiq masail fikih dan juga antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkannya menjadi satu. Dan yang paling besar dari semua ini atau yang paling agung adalah membaca Al-Qur'an dan juga mentadabburinya. Allah berfirman, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah ada gembok atau penutup sehingga mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Syadda intibahi من تلا القرآن العظيم في هذا المجلس المبارك، هذا الأستاذ المبارك وهذا الأخ المبارك، ونسأل الله تعالى أن يزيده من فضله وأن يزيده إحسانا في تلاوته وفي صوته الحسن، وأن يجعله مباركا حيثما كان بالكتاب العزيز المبارك. Dan juga beliau sangat takjub dan juga kagum khususnya kepada qori tadi yang telah membacakan Al-Quran secara indah dan juga bagus. Semoga sebagaimana dia mentartilkan Al-Quran secara bagus, Allah memberikan keadaan kepadanya dan juga kepada kita semuanya keadaan yang lebih bagus daripada sebelumnya. Idza kana Allah Azza wa Jalla yaqulu lana ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وسع في مجلسك، اجعل لغيرك مكانا يليق به للجلوس في ذلك المجلس. فافسحوا. ما السبب يا رب؟ قال السبب الرفعة التي أنا رفعتها أقواما، هؤلاء الأقوام صاروا محبوبين عندي وصاروا محبوبين عند نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فاجعلوا لهم رفعة واجعلوا لهم دنوا من حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi yafsahillahu lakum. Allah berfirman, wahai kaum muslimin, apabila dikatakan kepada kalian untuk melonggarkan, untuk menjembarkan di majelis, maka lebarkanlah, maka jembarkanlah tempat itu tersebut. Maka dalam ayat ini bisa kita pahami bahwa Allah menyuruh kita untuk memberikan tempat yang luang untuk orang-orang yang datang di ketika untuk hadir dalam majelis. Ketika kita bertanya-tanya, mengapa Allah menyuruh seperti ini? Karena ketika ayat ini turun, fafsahu, Allah memberikan luang kepada mereka kaum-kaum yang Allah cintainya, sehingga Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendekatkan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka kaum-kaum itu menjadi mahbub, menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. فكل من ارتفع منكم يا أبنائي في علوم الشريعة وصار فقيها، صار يرجع له في مسائل الفقه، صار يرجع له في مسائل الأصول، صار يرجع له في مسائل التفسير، فليعلم أنه في هذه اللحظة لابد وأن يرى نفسه لا شيء معه وإلا انحط والعياذ بالله. Siapapun di antara kita, walaupun kita telah mendapatkan dalam derajat kita menjadi marja atau menjadi referensi dalam ilmu. Contohnya
beberapa santri sangat alim atau sangat faqih atau pandai dalam ilmu nahwu atau pandai dalam ilmu usul, hendaklah untuk menjadikan pandangan dalam diri sendiri bahwa dia itu tidak ada apapun, bahwa dia itu tidak ada ilmu apapun. Tetapi kalau seandainya dia memandang sebaliknya, yaitu sombong, maka siap-siaplah untuk mendapatkan siksa atau mendapatkan kehinaan sehina-hinanya. Ya waladi, ya habibi, anta la tutalib ghayraka biiqamati haqqika fih, walakin huwa alladhi يفعل هذا من تلقاء نفسه محبة وتعظيما لما عندك مما أنالك الله تعالى ذلك الشيء، وإلا فلا تطالب أحدا أن يرفعك وأن يعزك وأن يجعل لك نصيبا من هذا، لأنك إن فعلت هذا فعندك صفة من صفات الكبر والعياذ بالله. Wahai santri-santri sekalian, jangan sampai jadikan dalam diri kalian sendiri itu sebuah sifat menuntut kepada yang lainnya atau kepada orang-orang lain tuntutan untuk menghormati kalian sekalipun kalian sudah alim. Jangan sampai menuntut kepada yang lainnya untuk menghormati kalian atau untuk mengagungkan kalian, karena apabila ini dilakukan, apabila ada sifat untuk tuntutan untuk menghormati kalian, itu ada dalam diri kalian, itu adalah setitik kesombongan. Ya waladi, الشجرة المثمرة التي يوجد بها الثمار الغزيرة ومليئة بالفواكه، كيف يكون شكلها؟ لا بد وأنها تتنازل وتتواطى وتدنو من الأرض حتى يكاد أن أغصانها تصل إلى الأرض من كثر ما عليها من الفاكهة. وأنت يا ولدي إذا كنت مثل هذه الشجرة فأنت الشجرة وعلمك الفاكهة والثمار تثقلك وتجعلك تتواضع تتناقص وتتذلل لغيرك حتى ينال منك ويؤخذ منك العلم النافع والبركة. Wahai santri-santri sekalian, ibaratnya ada pohon yang mana pohon itu mempunyai buah-buahan yang banyak. Kalau seandainya kita perhatikan, pohon itu mempunyai buah-buah yang sangat banyak dan sangat indah. Pasti lama-kelamaan ranting itu akan sangat turun sampai mendekati bumi, sehingga siapapun yang mau akan langsung memetiknya. Maka jadikanlah dirimu itu seperti pohon itu, yang mana kamu pohonnya dan ilmumu itu adalah buahnya. Dengan artian, jadikan diri kamu itu benar-benar rendah hati atau rendah diri atau benar-benar bertawadhu, sehingga siapapun di antara orang-orang di sekitar kalian bisa mengambil manfaat dan faedah dan ilmu dari diri kalian sendiri. فإذا قالت لك نفسك التي بين جنبيك أنتم معي أو مع هذا الذي أتى؟ ترجم. Kalian sama beliau atau sama yang ngasih minum ini? Jadi diperhatikan. لابد أن تركزون فيما هو موجود. أما من دخل ومن خرج فإذا تأثر الإنسان بكل من دخل وخرج لن يستفيد من شيء. Siapapun yang terpengaruh antara orang yang datang atau orang yang keluar, sekalipun ada sedikit langsung menoleh, maka dia akan tidak bisa mengambil faedah sedikit pun. قال صاحب المولد الديبعي يقول أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب. كيف ذوي الألباب؟ الألباب أي أهل القلوب الحاضرة. أحضر قلبك يا من لديه قلب حاضر، وإذا كان قلبك غير حاضر سيتلفت يمنة ويسرى، هذا دخل وهذا خرج، هذا قام وهذا قعد،
وهذه ذبابة صعدت وهذه ذبابة نزلت وعلى هذا المنوال لن يستفيد من مجلسه. Sebagaimana dijelaskan dalam Maulid Bai tadi, ahdiru qulubakum, احضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب. ahdiru qulubakum ya ma'syara ulil albab, yang artinya hadirkanlah hati-hati kalian, hadirkanlah sanubari kalian wahai orang-orang yang hadir. Dan itu ditakbirkan ulil albab. Dikatakan siapa itu ulil albab? Ulil albab itu yaitu mereka yang mempunyai hati yang hadir. Maka ketika hati itu hadir dalam sebuah majelis, dia tidak akan terpengaruh siapapun yang datang, siapapun yang keluar. Fokus dengan apa yang disampaikan sehingga dia bisa mendapatkan faidah dan keluar dengan faidah. الله عز وجل عندما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال في آخر الآية والله عليم خبير. والله عليم خبير، عليم بك وبعلمك وبما استفدته، وخبير هل أنت ممن انتفع من هذا العلم أو أنه هذيان باللسان ولا يوجد فيه ثمرة بالجنان. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, bahwa Allah akan mengangkat derajat daripada kalian bagi mereka yang mempunyai ilmu. Dan dalam akhir ayat Allah mengatakan wallahu alimun khabir, bahwa Allah Maha mengetahui dalam segala sesuatu dan Maha teliti. Allah alim, yaitu Allah mengetahui engkau, mengetahui ilmu-ilmumu, mengetahui apa yang telah kamu petik faidah sehingga kamu amalkan. Wa khabir, bahwa Allah itu Maha teliti dengan apa yang telah kamu petik dari faidah dari dalam segala aspek apapun. كنا قبل هذا نضرب المثل بالشجرة المثمرة الثقيلة التي دنت من الأرض وتواضعت من الأرض. فأنت يا ولدي نفعنا الله وإياك بهذا العلم إن دنوت إلى الأرض وتواضعت لمن هو أصغر منك سنا ولمن هو أصغر منك علما فاعلم أن الثمرة مثمرة. وإن لم تتواضع لمن هو أدنى منك فاعلم أن الشجرة خاوية بلا ثمر فهي مرتفعة. انظر إلى الأشجار التي لا تثمر، إندونيسيا مليانة أشجار، ولكن أكثر الأشجار التي فيها بدون ثمر فهي مرتفعة جدا. ما السبب؟ السبب عدم الثمر الذي فيها. ونسأل الله تعالى أن لا يجعلنا مثل هذه الأشجار التي لا تثمر. Sebelumnya beliau sudah memberikan perumpamaan seperti halnya untuk bertawadhu seperti pohon yang penuh dengan buah. Maka semakin kamu merendah diri kepada orang yang lebih rendah daripada kamu, lebih mudah dari kamu atau lebih sedikit ilmunya daripada kamu, dan kamu itu merendahkan diri juga atau bertawadhu, maka akan semakin besar ilmu dan juga faidah atau buah yang kamu petik daripada itu tersebut. Tetapi sebaliknya, kalau kamu tidak bertawadhu tetapi semakin tinggi atau semakin sombong, maka tidak ada yang bisa dipetik sedikit pun daripada dirimu. Seperti halnya pohon yang tidak ada buahnya, itu kan pohonnya tinggi, orang-orang tidak akan bisa memetik manfaat dari pohon itu tersebut. Maka jangan jadi pohon yang tidak ada buahnya, tapi jadilah diri kamu pohon yang penuh dengan buah yang merendah ke bumi. يا طالب العلم، المقصد الحقيقي يا ولدي من طلبك للعلم أن تنال الفتح من الله سبحانه وتعالى. دائما نحن في الدعاء وأنتم دائما تسمعون وأنتم دائما تدعون وتقولون ماذا؟ اللهم افتح علينا فتوح العارفين. تسمعون هذا الدعاء دائما؟ هل تدعون بهذا الدعاء دائما اللهم افتح علينا فتوح العارفين؟ ما معنى افتح علينا فتوح العارفين وأنتم في معهد
بعد الفتاحية. ما معنى أن يفتح الله عليك؟ يفتح الله عليك بمعنى ينور الله لك درب هذا العلم الذي تتعلمه، فتنبسط فيه في المسألة الواحدة 1000 مسألة تنبسط لك وتنفتح لك ويشرح لك صدرك فيها، وتعلم علوما لم تتعلمها من الكتاب. هذا معنى الفتح. ربما أنت تفتح كتابا، فعندما تقرأ كلمة من هذا الكتاب ينفتح لك معاني كبيرة عظيمة جدا، من باب قول الله عز وجل: وعلمناه من لدنا علما. هنا الفتح يا أصحاب الفتاحية. Kita sering mendengarkan arti apa itu futuh, sehingga mungkin sudah tidak asing lagi bagi pendengaran kita doa Allah maftah alaina futuhal arifin. Dan kita bertanya-tanya, apa itu yang dimaksudkan futuh? Seperti apa itu futuh? Dan kalian semuanya berada di pondok Al-Fatahiyah. Maka beliau menjelaskan makna futuh itu adalah ketika Allah memberikan cahaya, ketika Allah menyinari sanubari kamu, sehingga ketika kalian membaca atau memahami satu permasalahan, tetapi yang kamu pahami 1000 masalah daripada yang kamu baca tersebut. Sehingga ketika contohnya seseorang atau seorang santri membaca kitab atau membaca permasalahan, dia bisa paham kalau mendapatkan futuh daripada Allah, dia bisa paham satu masalah yang tertera dalam kitab satu masalah, tapi yang bisa dipahami 1000 masalah, sehingga dia bisa mengetahui ilmu yang tidak ada atau yang tidak tertulis dalam kitab itu tersebut. Maka dari itu Allah berfirman, wa 'allamnahum min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu daripada kami. Kana yujadu talibain yata'allamun يأتون إلى شيخهم ودرسوا عند شيخهم ثم تخرجا، ففتح الله تعالى على طالب قبل الآخر، وشرح الله صدره قبل الآخر، ونفع الله به قبل الآخر، وكانا متلازمين التزاما عجيبا في حفظهما وفي درسهما وفي اجتهادهما، كلاهما لا يخطئ الثاني أبدا من شدة تلازمهم، ولكن الله سبحانه وتعالى فتح على هذا قبل هذا، فجاء إلى شيخه الذي لم يفتح له ورأى النفع على يد أخيه: يا شيخي، يا معلمي، ما السبب أنني لم يفتح علي ولم أنتفع بهذا العلم ولم ينتفع بي، وأخي نفع الله به سريعا وفتح الله عليه سريعا، وأنا كنت وإياه في التزام واحد نلتزم هذا العلم. Dikisahkan kisah ini bisa kita dapatkan dalam kitab Tawjihut Tholab punya yang dikarang oleh Habib Umar, bahwa kisah ini masyhur bahwa ada 2 santri sama-sama pintar, sama-sama sregep, sama-sama pintar ya lah. Datang untuk sekolah terus keluar, dan mereka ini kok sama-sama sregep, apalan juga sama-sama hafal, belajar juga sama-sama belajar, untuk merangkum pelajaran juga sama-sama saling merangkum. Intinya kedua itu tingkat kerajinannya atau sregepnya itu sama, tetapi Allah memberikan futuh, memberikan kemanfaatan bukan keduanya tapi satu di antara keduanya. Yang Allah berikan futuh itu menjadikan dia itu sangat paham,
Terus banyak orang-orang yang datang kepada dia, banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari satu di antara dua itu tersebut. Lantas yang belum mendapatkan foto itu datang kepada gurunya, wahai guruku, aku kok belum dapat foto, tetapi temanku kok sudah, padahal saya dan dia itu sama-sama saja, sama-sama apalannya, sama-sama sinaunya. Apa yang menyebabkan saya tidak mendapatkan apa yang teman saya dapatkan? فقال له يا ولدي إن هذا الطالب الذي سبقك بالفتح كان يطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم أنت لم تطبقها. قال وما هي يا شيخي؟ قال إنه كان عندما يراجع ويتحفظ ويراجع المسائل ويتعلم كان يستقبل القبلة وأنت لا تستقبل القبلة، ففاق عليك بخصلة واحدة ففتح الله عليه سريعا وأنت لم يفتح عليك في هذا. Jadi ini penting ya. Kenapa yang tadi yang satu mendapatkan foto, yang satu belum mendapatkan foto? Kata gurunya dikatakan, wahai muridku, engkau melupakan satu sunnah Nabi Muhammad yang belum kamu amalkan. Lalu beliau terkejut, wahai guruku, apa yang belum saya amalkan? Beliau mengatakan, temanmu tadi yang mendapatkan foto, yang mendapatkan kemanfaatan yang Allah berikan kepadanya, dia selalu melazimkan atau selalu senantiasa menjalankan satu sunnah Nabi Muhammad itu tersebut, yaitu ketika belajar, ketika hafalan, ketika lalaran, itu selalu menghadap kiblat. Dan kamu tidak pernah menghadap kiblat seperti apa yang dilakukan temanmu. Maka dari itu, satu perkara yang tidak kamu lakukan, yang lupa daripada kamu, Allah angkat derajatnya, Allah berikan futuh lebih dulu daripada kamu. فمن أراد الفتح في معهد الفتاحية سريعا لابد أن يتتبع الخطوات التي سأعطيه إياها. تريد أن يفتح الله عليك أو أنك تريد أن تخرج كما دخلت. Dan bagi siapa santri-santri yang ingin mendapatkan futuh, khususnya yang dalam Pondok Al-Fatahiyah, beliau akan memberikan beberapa tips atau beberapa saran. Ini bagi yang mau, atau bagi yang tidak mau, seperti halnya orang yang datang ke pondok, tidur, makan, satu keluar dan nggak dapat apa-apa. ماذا تريد أن تخرج كما دخلت وألا أن يفتح الله عليك؟ Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian pengen keluar masuk nggak dapat apa-apa, atau keluar masuk dapat foto setelah itu keluar? كأنهم لا يريدون الفتح، تريدون الفتوح. Kalian pengen foto? قولوا آمين. Katakan amin. يا الله يا الله، الله يكرمنا وإياكم بالفتح المطلق المبين. Semoga Allah memberikan kepada kita fatah yang begitu besar dan juga yang begitu agung. أول سبب من أسباب الفتوح الإلحاح المستمر والحثيث على طلب العلم بالجد والاجتهاد. Tips yang pertama yaitu selalu bersungguh-sungguh, selalu berusaha secara maksimal untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Apapun itu, usahakan semampunya kalian. لا تستصعب المسألة وإن قرأتها 1000 مرة. Jangan menjadikan satu permasalahan itu sulit sekalipun 1000 kali kalian membacanya itu nggak paham. Jangan dijadikan sulit. قرأتها 1000 مرة ولم تفهمها قل لربما أنني لو قرأتها 1000 ومرة سأفهمها، واستمر في مطالعتها ومراجعتها حتى يفتح الله عليك. الإلحاح. Jangan jadikan moto dari diri kalian sendiri itu, walaupun 1000 kali membaca itu nggak paham, mungkin 1001 kali saya bisa paham. Maka terus untuk membaca, terus untuk
mutalaah kitab sampai Allah memberikan kepada kita pemahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. يقول الشاعر العربي الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. وكلمة الجد أي الوجود والإيجاد للشيء، من أراد أن يجد الشيء لابد أن يجد فيه، لا يقول أنا ما فهمت هذه المادة صعبت علي ولن أفهمها. أنت أغلقت على نفسك باب الفهم بكلمة لن، ولكن قل سأفهمها وسأتعلمها ولن أنفك حتى أفهمها. هذا المعنى. الجد في ماذا؟ في الجد أي بالاجتهاد. Beliau mengatakan ada syair Arab yang masyhur dikatakan al-jaddu fil jiddi, sebuah kemuliaan itu dengan bersungguh-sungguh, wal hirmanu fil kasali, dan kegagalan itu berada dalam kemalasan. Maka al-jaddu yaitu adalah kemuliaan, yaitu jadikan sesuatu yang tidak ada dalam diri kalian, sesuatu yang sangat sulit itu jangan dijadikan sulit, tetapi harus optimis, jangan sampai pesimis. Maka ketika seseorang atau seorang saja mengatakan saya nggak bisa paham, seakan-akan kalian itu menutup pintu kesuksesan yang sebenarnya ada pintu pemahaman, tapi karena ditutup dengan kata-kata pesimis, maka seakan-akan tidak bisa maju. Tetapi jadikanlah motivasi diri kalian, jadikanlah moto diri kalian bahwa aku pasti akan memahami permasalahan itu tersebut. الأول من شروط الفتح الإلحاح. الشرط الثاني نوع من أنواع الإلحاح، وهو الإلحاح في التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء وطلب الفتح منه جل جلاله وتعالت عظمته، فالأول لا ينفك عن الثاني. Syarat yang pertama sudah beliau sampaikan, yaitu adalah dengan bersungguh-sungguh atau berusaha secara maksimal untuk memahami permasalahan atau untuk belajar. Dan yang kedua yaitu yang namanya al-ilhah. Tapi di sini ada qaidnya atau ada ikatannya, ini al-ilhah fit tawajjuh ilallah, yaitu untuk berdoa atau bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah untuk meminta futuh, untuk meminta pemahaman, sehingga Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan doa. Dan yang pertama dan yang kedua itu tidak bisa terpisahkan, jadi bareng-bareng. لابد تعلم علم اليقين يا ولدي، يقين، اعلم علم اليقين أنه ليس بذكائك كنت حافظا للمسألة، وليس بمراجعتك كنت فاهما للمسألة، وليس بسهرك طول الليل والمطالعة كنت فاهما للمسألة. الله هو الفتاح، الله هو العليم، الله هو الذي يعلم، الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم، هذا يقين. فإذا توجهت إلى الله أن يفتح عليك يفتح عليك، وإذا أنقصت من الدعاء ربما يفتح عليك، ولكن يكون هذا الفتح وبالا وسخطا عليك من الله إن لم تتأدب بآداب العلم. Hendaklah kalian untuk mengetahui secara yakin bahwa kesuksesan atau keberhasilan dalam pemahaman suatu permasalahan dalam ilmu itu tidak didapatkan dengan belajar, bukan hanya dengan usaha kita, bukan hanya karena kita itu kitabnya bagus, tetapi pemahaman dan juga kesuksesan yang didapatkan itu semua itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi kita berdoa kepada Allah dan juga beradab dengan adabnya thalibul ilmi, Allah akan memberikan kepada kita futuh dan juga pemahaman dan juga kesuksesan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak beradab, maka walaupun kita mendapatkan futuh, tapi itu sebenarnya itu adalah cobaan atau
istidraj. الثالث من أسباب الفتوح، لكنني بعدين في آخر الدرس بغيت بسألكم أين الذين يكتبون، أين الذين يدونون؟ طالب العلم إذا ما عنده قلم وما عنده دفتر هذا يحتاج إلى اهتمام كثير ترجم هذه العبارات. Nanti di akhir majelis beliau akan tanya siapapun yang memperhatikan dari kalam beliau dari awal sampai akhir. Karena dari suatu musibah itu thalibul ilm, seorang santri, tetapi dia tidak membawa senjatanya, yaitu tidak membawa pulpen dan juga penanya untuk ditulis faidah-faidahnya. Allah yaftah alaina wa alaikum. الشرط الثالث من أسباب الفتح لله سبحانه وتعالى التأدب بآداب طلب العلم. التأدب بآداب طلب العلم. أول أدب من آداب طلب العلم لا تدخل الحلقة أو لا تحضر الدرس أو لا تفتح الكتاب إلا وأنت على طهارة تامة. Yang ketiga, syarat atau tata cara agar kita bisa mendapatkan futuh, yaitu kita beradab atau bertata krama sebagaimana tata krama yang semestinya bagi penuntut ilmu. Yaitu seperti bagaimana tata kramanya, yaitu yang paling penting dan yang paling urgent itu adalah jangan hadir di kelas atau jangan membaca kitab kecuali kita dalam keadaan suci atau sudah berwudu. هذا الأدب الأول، لا تحضر مجلس العلم إلا على طهارة كاملة. الأدب الثاني، لا تحضر مراجعتك أو حفظك إلا وأنت مستور الرأس، بمعنى لابس الكوفية هذه التي على رأسك، لا تتركها أبدا وأنت تراجع وأنت حاضر مجلس العلم وأنت لا بد أن تكون مستور الرأس. Dan yang kedua, tata krama bagi penuntut ilmu adalah ketika belajar atau ketika sesudah kelas ada belajar lagi. Ketika belajar jangan sampai kalian itu belajar kecuali kalian memakai kopiah. Ya, ini tetap memakai kopiah sekalipun dalam belajar. Wabil khusus ketika hadir dalam kelas, hadir dalam pengajian itu harus tetap seorang thalibul ilmi memakai kopiah. هذا الشرط الذي بعده. الشرط الذي يليه أيضا لا تراجع ولا تتحفظ إلا وأنت مستقبلا للقبلة. Dan yang syarat selanjutnya yaitu ketika kita murajaah atau belajar, tidaklah kita belajar kecuali menghadap ke kiblat. الشرط الرابع إذا أردت الفتح أن تعظم الذي علمك. أما إذا احتقرت معلمك ربما يخطئ، معلمك ربما يعطيك مسألة أخطأ فيها، فإن احتقرته أو أنزلت من قدره فاعلم أن الله سيحبط عليك كل ما تعلمته ولن ينفعك الله أبدا بما علمته. Yang selanjutnya, yang nomor 4, syarat agar kita bisa mendapatkan futuh adalah ta'zim kepada guru-guru kita sekalian. Walaupun yang kita dapatkan itu cuma satu ilmu aja. Dan bagi siapapun, ini perlu diperhatikan, bagi siapapun yang meremehkan gurunya, yang meremehkan orang yang telah mengajarkan kepada dia ilmu, siap-siap bahwa Allah akan menghempaskan kepada dia siksaannya atau balasannya dengan mengambil ilmu yang apa yang dia dapat dan tidak dijadikan kemanfaatan ada dalam dirinya. فلا بد أن تتنازل لمن علمك. من علمني حرفا كنت له عبدا
لا بد أن تتعرف على هذا وأن تتنازل لمن علمك وتتواضع لمن علمك فإنه الوسيلة من الله إليك بالفتح. Hendaklah bagi kita atau seyogyanya bagi kita untuk merendahkan diri atau untuk benar-benar beradab kepada guru-guru kita khususnya dan umumnya bagi mereka yang mengajari kepada kita ilmu. Karena dikatakan ada satu kata-kata bijak dari Arab, saya adalah budak bagi siapapun yang mengajarikan kepada saya walaupun itu satu huruf. Nasallallahu ta'ala an yaftah alaina wa alaikum futuhul arifin. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita semuanya futuh orang-orang arifin. Nahnu takallamna ma'akum fi hadhihi al-lahadhat al-basitah min ajli istinbati ma'na min ma'ani al-fath alladhi huwa min ma'had al-fattahiyyah. Dan tidaklah beliau berbicara pada malam hari ini dan juga tema yang beliau ambil kecuali istimbatnya beliau dan juga pemahamannya beliau dari nama pondok ini yaitu Pondok Al-Fattahiyah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Semoga Allah memberikan kepada kita futuhnya orang-orang arifin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina bil Qur'anil azim ya akramal akramin. Wahai Zat yang membuka dan wahai Zat yang mengetahui segala sesuatu, berikanlah kepada kami pengetahuan dan juga kebukaan dalam segala pengetahuan dengan kalam Engkau, dengan Quran-Quran Engkau. Allahumma barik fi haula'il anjab wa haula'il tullab wa haula'il asatidah الأفذاذ وهؤلاء البنات المباركات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعم بالنفع وأن يعم بالفتح وأن يعم بالبركة وأن يعم بالتيسير وأن يعم بالتوفير لكل أمر عسير يسهله لنا يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا في هذا المجلس المبارك واجعله من أبرك المجالس على هؤلاء الطلاب وانظر إليهم واجعلهم من الأحباب واجعلهم من الأنجاب وانظر إلينا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وطلابنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلنا وإياهم محفوظين بعين العناية مرعيين بعين العناية مكللين بأنوار الهداية محفوظين بالفتح المطلق المبين منك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. تعرفون القصيدة يا فتاح يا عليم؟ Apakah kalian tahu qasidahnya Ya Fatah Ya Alim? أين المنشد الذي هنا ينشد؟ Ada yang munsid yang يا فتاح يا عليم في siapa yang munsid? القرآن العظيم تعرفونها؟ Yang baca qasidah ada? نريد هذه القصيدة أن نسمعها. يا فتاح يا Bagi عليم. yang munsid atau yang bisa qasidah, yang tahu qasidahnya Ya Fatah Ya Alim bisa di. طيب ابحثوا عنها وواظبوا عليها. Bagi siapa yang tahu qasidah Ya Fatah Ya Alim, yang nggak tahu dicari dan juga kalau sudah ketemu diulang-ulang terus atau dijadikan wirid. Demikian apa yang telah disampaikan oleh beliau, semoga kita semuanya bisa mengambil dan mengamalkan dari dawuh-dawuh yang telah beliau sampaikan, sehingga kita pun bisa mendapatkan futuh seperti yang tadi disampaikan oleh beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada beliau kami haturkan terima kasih yang tidak terhingga. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, khususnya para santri yang selalu kami sayangi. Di akhir
Dalam kita pertemuan kali ini, apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun tidak di dalam memandu dan juga menyampaikan silaturahmi ilmiah pada malam hari ini, kami hanya bisa meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem santri putra masih tetap di tempat dulu. Santri putri saged jumeneng wangsul dateng asramanipun masing-masing. Kagem para bapak guru, masayih dan juga bini sepuh saged nderek datang dalam ramah tamah.